cham-cham. Itis gutay niya. Kuan, ade. Magurang dawad to. Mama, di ba gutay pa yung cham-cham? Tapos gutay niya, ade. Pag ako na cham-cham, di mo kakaunat. Dirito. Okay naman ito. Tumado ako. Mama, didi? Bibi Cham-Cham, adi Tito Ace, Tito Gagab, Tita Bricks. Ate pa? Upo. Tito to ni is. Kaya pa to dira ni Ate Michi. Didi ma? Upo. Didi? Cham-chaman matito kan. Kuya, ito yan ni Bibi Maiko. Didi? Upo. Patay na ma? Upo. Ate na? Upo, ada na yas ako. Bibi pa iya. Oh. Ada na? Lalaki to, Tita Mi. Hmm? Lalaki. Hmm? Sila na baby tam-tam ma? Hmm? Sila na baby tam-tam? Po, Sila na baby tam-tam? pira na iya edad. Bibi la iya, waray pa iya 1 month. Oh. Sila na ya? O magurang ni is. Magurang ito iya. Ha, edad. Didi? Upo. Una nag... Hay, ikaw, Bibi Cham-Cham. Didi? Nanak ito, waray pa. Oh. Didi? Tara na. Ah. Ha? Mabukog na lang ito, baby cham-cham na mabukog na. Di ako Di mo nakikitaan. Kaya daya sa kub. Didi? Upo. Didi? Wala mo. Shh, ay pagpinanodlo. Tara na, babay na, Bibi Cham. Baby. Baby tam. Simple nga ni ma. Tara na. Bye-bye.